Iginlatag ang city government han Borongan ang mga safety measures ngan contingency strategies habot ngan padayon nga pag-umentohan presyon produkto petrolyo tungod han tensyon ha Middle East. Hagin dumara nga press conference ginsabi ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda nga iya na ginmanduan ang hepihan kapulisan nga magmonitor han presyon lana ha mga gasolina na syudad base masiguro nga waray maniningabot ha pamrisyohan. Dugang paniya magiging mahugot ang Department of Energy kontra ha mga establishment nga nagtitake advantage una singabotan sitwasyon. Kabahing gihapon han ginaadman ang implementasyon han 4-day work week. Kareg ni Mayor Agda nga igbutang an waray trabaho ha Miyerkules imbis nga Lunes o Biyernes base malikayan ang pagdamhan leisure travel han mga kawani. Bisan pa hini susundon lagi hapon ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. samtang ginrerepaso han legal department kung sano ini igpapatuman. Isa pa nga contingency measure nga iginhayag ang pakig-koordinar ha Caltex base makapalithin fuel ang city government kung magkulang ang supply. Gagamitin ini para han libre sakay nga serbisyo han bus para ha mga residente. Andam naliwat ang team han syudad para han QR code registration ngan pagpagawasan ID san mga pasahero. Pero iya gintagan doon nga igpapatuman la ini kung umabot ang worst case scenario kay diri kariyag han alkalde nga maapektuhan ang pakabuhi han mga driver ngan han transport sector. Lugod, mas maupay kung may patas nga pag-umentohan pasahe, base maibanan ang diri importante nga pagbiyahe, ngan mainganyar ang paggamit hin bisikleta ngan pagbaktas. Lakip gihapon han mga pitad ang pagparigon han food sufficiency ha syudad. Ginadmitar ni Agda nga limitado ang mahihimo han syudad ha supplyhan bugas kay diri ini rice producing area. Ngan kundaman bakante nga tuna nga waray katamni. Sumalaha iya, sobra na ka-consumer-based ang lokal nga ekonomiya, salit mas inaabat ang epektuhan krisis. Nananawagan hi Mayor Agda ha mga negosyante ha Borongan nga diri sumingabot hit sitwasyon niya na. Dugang pan-alkalde, yana may day ginahatag ang Pangulo nga 10 kilos kada bulan nga bugas ha kada pamilya sulod hin sa katuig para ha 25% han populasyon base han 2024 census. Prioridad ni Mayor Agda mga senior citizen pero kung may daduha nga senior citizen sa usa nga panimalay isala kamalon na niya hatag. Sumalapahaiya isa nga dako nga ayat kung hain mapalitin bugasan syudad para hini nga programa. Rest assured nga ito na atin na city government and panginginanokonin nga magtatarikitin mga solusyon ito atin mga inatubang yan nga mga problema. Most especially itong epektohin nga pagitaas itong presyo itong mga hit gasolina nga hit diesel din niya atin. We will try to makabulig naman ito atin city hin mga measures nga di rin naman na abatan hin ora-orangan. I appeal to each and every one of you nga ayaw kita hingalimot itong pagsangpitit makagaraang nga Diyos nga sana in nga gyera dinin mag-iha. Para sa Bagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.